Jambo waratena watazamaji wa Sankofa TV, Press Pan African Independent. Tunawasalimu, tunawatakia mchana mwema, jioni njema, asubuhi njema mkiwa katika nchi za Afrika na Ulaya. Naitwa Fiso Kuimbika DJ, nyuma ya kamera ni Ibrahim Rurumba. Kwa siku ya leo tenda kuzungumzia mawili matatu haswa kuhusu Centre Culturel Amani inayopatikana hapa Burundi katika kambi ya wakimbizi ndani ya province ya Rutana. Inakuwa ikiandaa sikukuu ya kina mama au le 8 mars ambayo inakuwa ni Journée Internationale des Mois de la Femme, na kwa siku ya leo tutaenda kujua mengi ambayo Centre Culturel inakuwa ikiandaa katika kambi ya wakimbizi hapa Musenyi. Tutapata kuhojiana na ndugu Kolobat ambaye anakuwa ni mmoja kati ya wanamemba wa Centre Culturel Amani. Tumepata fursa ya kuongea na baadhi ya wengi kama vile msimamizi wa akina mama hapa katika kambi ya Musenyi, na vile vile tumehojiana na wa artiste wengi ambao wametoa maoni yao na wa comedian wametoa maoni mbalimbali kuhusu haswa sikukuu hiyo au le 8 mars Journée Internationale des Mois de la Femme itakayofanyika hapa Musenyi. Utaenda kujua mengi ambayo yatafanyika kuhusu sikukuu hiyo hapa Musenyi. Unapotazama video hii au unapofuatilia channel yetu, usikose kusubscribe, kushare, kulike video zetu kwenye channel yako Sankofa TV. Siège ya leo ama kikao ya leo ilikuwa na bite mbili. On est en train de se battre avec la mobilisation na bajene juu ya organisation ya journée ya le 7 na le 8 mars musi des réfugiés de Musenyi. No mama étant donné que balikimbia vita tuwezi baachilia. Inchi dunia nzima nafanyaka ile seremoni ya le 8 mars, ndio tukasema na shie kama vijana tukajiunga pamoja na wenzetu, tukasema ni sherti tukamate kamati ya mama tutumike nabo sisi kama Centre Culturel Amani kuona gisi ba mama yetu nabo ba réfugiés à site de Musenyi et Musenyi D bata participer kwa ile elegante journée yabo ya le 8 mars. Le 8 mars itatombe dimanche, siku ya Mungu. Sasa ba partenaire yetu ya mingi ni wanamke, kuanzia kwa mama Valerie représentante chargée na protection ya ba réfugiés na benginebo viko mingi sana wanamke. Tukasema tukitia dimanche sasa moja hawatapata muda ya kufika ile le 8. Yo tukasema tutie samedi comme ça ba participer ba mama yetu na sheba partenaire wanatumika mu site de réfugiés ya Musenyi, tuba inviter pale ku stade tufanye cérémonie na bengine ba réfugiés kaona gisi ya kuparticiper effectivement kwa ile siku yetu ya le 8. Kianza tulitia programme ya kwanza, tutacheza mache ya wadada wetu wa réfugiés ya site ya Musenyi na communauté hote, tutacheza na ndugu yetu Warundi wiko pembeni yetu. Ndio tutaanza mache, tutaita watu Warundi nao wa mama wa Kirundi wote tunawahitaji wafike pale ku journée le 8 mars, na ba partenaire wetu wa Warundi mbali wote tunawaitisha, kwani ile journée le 8 mars le 7 mars pale ku stade itakuwa journée ya mzuri sana. Tuko nepangililia na ndio maana kwa leo tuko mtere na watu yote kwenda natia ma affiche kuma barabara kuma nyumba kufasi zote, tulitia hata pale kwenye office tukatia bashi yetu kubwa ya kuonesha kwamba sisi ya Centre Culturel Amani inaunga wa mama mkono kwa kufanya ile sikukuu yabo, na ina sije nzuri sana, tema ya mzuri sana inasema droit, justice na solidarité. Collaboration yenu ni gani kama vile CCA na wasanii na vile vile wa comedian? Bon, sisi tulifanya kama Centre Culturel Amani, mon objectif ya culture tunasoutenir sana ba artiste. Soutenir artiste kama iko na production yake ama iko na concert, anatuambia CCA tunapana mchango kama mchango iko. Ya pili tunavumisha pia artiste. Akifanya evre yake akitutumia compte YouTube, tuona gisi ya kumupatia bashabiki, kumtawanisha kama meme ile information presque mdunia nzima. Ndio CCA tuko. Sasa kwa hii activité tuliita kikundi ya artiste bote. Haiko tu ba artiste wafanya art mais plutôt na ba sportif. Parce que les ballons tachezewa pale, tukaenda ona wa sportif wetu, wa sportif wanamuke batakia cheza match. Apale ile kutakuwa boxe, kutakuwa jeu ya boxe, watafanya ile jeu ya kufanyia kama meme loisir mzuri, msa journée ya mama ipite mzuri. Ba artiste biko vraiment content na parce que journée iko étouffée sana, nyoma na tukuita kaisa wa artiste wengi, lakini tulitafuta wamoja tu walikubali kutumika nasi kwa kujitolea. Tie ni Centre Culturel Amani, tuko kama Asbel na Asbel na objectif mingi sana. Tunadefinire kazi mingi sana sisi kama Asbel Centre Culturel Amani. Tunadefinire tuko na projet ya kulima, tuko na projet ya ufugo, tuko na projet ya kufuga samaki hata pia mwamba, hiyo visima.
Donc centre culturel Amani haijilimite tu mu culture comme ma sport, lakini pia inakamata aussi quelques projets à main. Via shamba tuko nafanya recherche ku communauté hote wa ndugu yetu wa Kirundi, ba partenaire kama utapata na shie shamba, tuone gisi ya kustenir na shie, tuone kama ta contribuer kulima legume, kulima tanyanya, kulima tomate, comme ça na shie tusaidie communauté hote juu haina puissance ya kutulisha shie ba refugie imasiku. Baada ya ile 8 mars, le 7 le 8 mars tutaikala chini na komite, tuko nafanya recherche ya fasi ya kulima. Projet ni mingi sana baba na vision ni mingi sana, lakini tunashukuru tena sana ku ACR. Tunafurahi sana, tunashukuru sana Onipra, tunashukuru sana kila partenaire mwenye kuna tuunga mkono. Sisi vijana tulijitolea, tutie maunganisho fasi moja, tutie upendo, tutie amour na tutoshe usi jeunesse ya mwa delegate. Kama kawaida kwetu tulikuwa tuna fete ile 8 Mars, tuna marche, tunacheza, tunakunywa. Na mivalio yetu tunafanya tukikongomani. Mbona pia tukutana tutafanya hivyo. Tutavala ile noire yetu juu ya susi watu wetu wenyewe tunaacha Kongo. Tuko mkilio mpaka na leo, juu Kongo ingaliki tu. Tulikimbia kwa security na beje tu wanakuwa nyuma wakakimbia vita ya Matata. Depuis mwanaya ya Goma. Vita ya Goma iko ya leo, na security iko ya leo na ingali inaendelea. Sasa sisi tulikimbia, lakini watu wetu kule na tutakosa vile tunabadilia. Nikubadilia kabisa. Na mbona tutatushindikiza baba. Na akina mama wenzako nawaambia nini juu ya hiyo siku? Hiyo siku tulisha kubambia kama tutakamatishana, tunafanya defile, tunaisha kufanya defile, akipita tukataza kufanya kaseremoni kaka fete. Pamoja na ndugu yetu, kaka yetu, garçon yetu, centre culturel tuko nabo, wao wanatusaidia si mama, na tunafurahi sana. Juu itapita miezi. Siku ya maana sana kwa mwanamke, tunatukumbusha mwanamke kujua kutafuta, kujua piganisha maisha yake kwa juu ya mwanaume tu yeye peke ndio afanye nini, ndio mwenyewe anaweza piganisha maisha. Na mwanamke anaweza saidia bwanako, unasaidia nini? Ni maana kila mwanamke wote mwenyewe kusiku ya leo ajikutanisha ako huru, juu ni siku yenye natukumbusha mwanamke kujitegemea yeye mwenyewe, kupigana na maisha. Yake naambia ba mama sana, nataka tuko mrefu, tuko maisha mbaya, tujikaze, tusherekee kidogo. Tunajua Mungu atatusaidia, Kongo atatupatia tu amani. Mungu ni mkubwa sana, anapigana ni nchi yetu, Mungu atatusaidia, tutakuwa tu bien. Mimi kama mama tumejipanga sana, na nibakumbusha tu mama wenzangu ile journée internationale de droits des femmes et filles. Tujikaze tuoneshe kama meme ka symbole malgré kwetu Kongo kuko problème, mais tujikaze tuonekane kama meme. Ile siku tumejipanga sana, ba musiciens batakuwa pale, ma art fulani zote zitakuwa pale. Kwa msa zote zilijipanga jia kutuakompanye sheba mama. CAA inachukua kila mtu, yani haina ubaguzi, kila mtu namkaribisha. Hakuna mama bila baba. Tunabaomba nye baba mjikaze na mwe mtu akompanye musiku yetu, kutusaidia hiyo siku jia kutupatia courage, kutuonesha valeur ya ile siku yetu. Inaweza kuwa mzuri lakini haiko obligatoire au haiko mazarau. Kwa wanaonitazama saa hizi nibaambie tu ujumbe wangu mfupi ni kwamba siku yetu tuipatie valeur sisi kama ba mama et aussi ba papa, msione sasa sisi tunabaikarte, lakini tunaomba accompagnement yenu. Jua hakuna shie bila nyie ndio benye mnatusutenir kaka kubia mingi kubiote ni sevi. Sasa inafanya kama activite ya mingi, haiko tu ya le 8 mars, mais inafanya kama activite za mingi na ma culture art zote. Bon, niko na message ya kuwapatia juu ya activité tuko na préparer le 7 et le 8 mars. Bon, ni journée internationale ya ba maman, journée internationale des femmes. Malgré tout qu'on va réfugier, tusijione que hatuna kitu, non. Kila kitu kitakuwa bien prévu avec l'aide ya Mungu. Tutavala bikwembe et puis yule tutatia noir et joie kuonesha que hatuna mali mkongo yetu, nous voulons la paix. Tusikose ku journée yetu ya bafame parce que ni journée yenye iko internationale, ni journée yenye inatukumbusha ke na sisi tunaweza, tuko na nguvu, tunaweza. Ni journée tu inaturapele ke na sisi tuko forte.
le 8 mars tunaita ba mama yetu yote ya Kirundi bakuye aseme tutayaza Mungwangumi yote tuko nayo mumikono, ndio sie wale tuliobarikiwa tutawafurahisha sana. Wanasema wataongea Kirundi, tutajifunza tu. Asante Culturel Amani na RMC tena sana kunipandisha na kunipatia nafasi ya kupiga tena muziki ile siku ya 8 mars. Nashukuru sana na CSA jo haiko facile kuorganize kitu kama kile, kujiunga na ba mama poke ba tulamushe tena benye balikuwa banaikala banalala ba comprendre evenement le 8 ni nini, maana double panye ndio bataipata ile siku, basi ba kuvala bikombe mbili haiko facile. Mimi kama msanii naichukulia kama siku nzuri kwa mama zetu na wadada zetu, kwa kuwa mimi napenda wamama na wadada zetu sababu ndio ambao walituzaa. Inabidi siku hiyo wanaume na vijana tuwapatie support, tuwe nyuma yao, tuwapatie moyo. Hata kama tuko nje, tuko ndani ya vita, inabidi tuwaoneshe kama tunawapenda na tuwapatie support. Nashukuru sana Dalmane Mtawala, nashukuru tena na Kolobate ambao waliandaa CSA na wakaandaa hii evenement kuhusuria wamama, komite ya wamama. Nashukuru sana kabisa na nawahakikishia hiyo wamefanya vitu vizuri. Tunatafuta sema ni juu ya shi vijana tujikaze siku tujikomporte mzuri, juu ni journée ba mama yetu. Tujikomporte mbaya haitakuwa bien, journée inakuwa katu malgré tout comme vite ko Congo, mais tunaorganiser ile tunaorganiser tunaona kama vite ko Congo nitakuwa bien zaidi na wenzetu liko Kongo watafurahi kidogo. Jule journée na kwa tu journée mondiale de la femme, hata vite ko tefanya tu kwa mama mjikaze muvale bien, ile journée ni yenu kabisa. Ifika nshiba je ndio tukuwe ba mingi kupita hapana. Jumbe wangu mimi ilikuwa ni kusema kwamba wamama wetu wajitahidi sana mwile le 8 mars, tuwe wengi kabisa kwenye hiyo sikukuu. Kama kuna wengine wana makazi mengi katika hiyo siku ya hiyo sikukuu, ni kuacha hizo makazi ni kwenda kuchangia pamoja na wengine wa mama kwenye hiyo sikukuu. Hapo itakuwa safi. Sankofa TV. Ni yangu, ni yako, ni yetu.